अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सभी ईमान सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने गुस्ल का पार्ट 1 सीखा था कि किस तरह गुस्ल का तरीका और तहारत वगैरह के मामला। तहारत 2 किस्म की होती है, उम्मीद है आपको समझ भी लगी होंगी। अच्छा, आज हम मतलब देखेंगे कि औरत की गुस्ल का पार्ट 2 ही होगा ये भी, क्या तरीका है वज़ू का और बाकी चीज़ें मतलब, ठीक है। और औरत भी किन चीज़ों में रुख़सत है। मर्द और औरत के सबसे पहले तो गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है, बस औरत पे एक जगह पे औरत को रुख़सत दी गई है। औरत पे 3 वजह से गुस्ल लाजिम होता है, यानी जनाबत की हालत में हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन के बाद, यानी उसमें ये होता है कि औरत अपने बालों को मतलब खोल के ना करे, बस ऐसे ही जड़ें उसकी मुकम्मल तौर पे गिली हो, बेशक लेंथ वो जो लंबी लेंथ होती है बालों की उनको ना गिला करे, ठीक है। इसमें ये रुख़सत है। पीरियड्स की कंडीशन में आप पूरे बालों को वॉश करेंगे क्योंकि वो महीने का होता है, और जो हस्बैंड एंड वाइफ का ये जनाबत का होता है, इसको जनाबत कहते हैं। ये जो गुस्ल होता है ये कभी कभार होता है, मतलब वीक में 2 3 4 दफ़ा होता है, तो इसमें रुख़सत है। ये औरतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकलीफ़ से बचाए कि वो पूरे करेंगी, फिर नहाएंगी मुकम्मल तौर पे, पूरे बाल धोएंगी, बाल भी ख़राब होंगे बार बार शैम्पू करने से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिन में बहुत आसानियाँ रखें। और थर्ड जो है नफास का, बच्चे की विलादत के बाद ये जो होगा ये तो पूरा ही होगा जिस तरह हैज़ का होगा, ठीक है। बस जनाबत में थोड़ी सी रुख़सत है औरत को। अच्छा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं करते थे, और अक्सर रवायत में मिलता है, ये जामे तिरमिज़ी 1007 में आपको ये दलील मिल जाएगी। और कुछ रवायत में ये भी साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वज़ू गुस्ल में किया होता था ना, उसी से नमाज भी अदा कर लेते हैं। तो लाजमी नहीं है कि हमने पहले वज़ू कर लिया और वज़ू कर लिया गुस्ल में, फिर उसके बाद फिर वापसी पे फिर दोबारा नमाज के लिए करें। अगर आपका वज़ू है तो आप दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला है जो अपनी शर्मगाह को छुए वो दोबारा वज़ू करेगा। नहाते हुए छू ले, आपने जब अपनी शर्मगाह को पानी से नजासत से दूर कर लिया ना, अच्छे तरीके से साबुन से धो लिया, तो आप उसको दोबारा हाथ नहीं लगाएंगी और बहुत एहतियात से साबुन लगाएंगी। नहाते हुए आप दोबारा टच नहीं करेंगे, अगर आपका टच हो गया तो आप दोबारा वज़ू करेंगी, ठीक है। अच्छा, एक बात है कि ये मशहूर बड़ा है कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, ये वाले कर लो वो कर लो तो गुस्ल हो जाता है, इस तरह ये छूटनी नहीं चाहिए, कुछ इस तरह का बड़ी बात मशहूर है। ये सब गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की ना कोई बात साबित है, ना ही मैंने कहीं पढ़ी है। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं, वल्लाहु आलम। अच्छा, क़ज़ाए हाजत के मिसाइल में अगर हम देखें मिसाइल में, तो दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमाई गई है। वो अब कोई भी मामला हो, वो गुस्ल का हो, वो हाजत का हो, या कोई भी क़ज़ाए हाजत का, ठीक है, किसी भी मामला कोई भी हो, हर में हमें तरीका बताया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नों की आँखों और इंसानों की शर्मगाहों के दरमियान एक पर्दा है। ये है कि जब इनमें से कोई पखाना जाए, यानी वॉशरूम में जाए पखाना करने के लिए, तो वो बिस्मिल्लाह कहे। दायां बायां पाँव ठीक देख के रखना है, कौन सा अंदर रखना है कौन सा बाहर रखना है। और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो रवायत है जामे तिरमिज़ी 606 में आपको ये दलील मिल जाएगी। तो लाजमी, क्योंकि वॉशरूम का अपने दरवाज़ा लॉक रखा करे, जब जाना हो तब ओपन करके चले गए, ठीक है। लेकिन अपने ऐसे ही खुला ना रखा करे। वॉशरूम में जो होते हैं वो जिन्नात वगैरह होते हैं, तो अल्लाह की पनाह मांग के जाया करे जिन्नात से, ठीक है, जिन्नात से पनाह मांग के फिर जाया करें। और दूसरा सुनन अबी दाऊद में है, हदीस नंबर ये 30 है, जब बैतुल खला से निकले गुफ़रानका, ऐ अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये दुआएं जो है ये अपने बच्चों को लाजमी सिखाया करें, और बाकी अपने बच्चों को ये भी बताया करें कि बेटा दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मना है। आप उनकी बचपन में तरबियत करेंगे तो वो सारी ज़िंदगी उस बात पर रहेंगे कि दाएं हाथ से इस्तिंजा करना बहुत सख्ती से मना किया गया है। यानी दाएं हाथ से पखाना साफ़ करना, इस्तिंजा कहते हैं पखाना साफ़ करने को, वॉश करने को, तो उससे सख्ती से मना फरमाया गया है। और ना ही किबला की तरफ अपने वॉशरूम फ्लश का रुख रखना चाहिए, ठीक है, ना ही उस साइड को बैठना चाहिए, ना ही खुले मैदान में, ये सब चीज़ों से मना फरमाया गया है, ठीक है। तो इनसे बचना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो मैंने समझाई हैं समझ जाएंगी।
اچھا آگے جو ہمارا وضو ہے ہم دیکھیں گے وضو کن بنا پر ٹوٹ جاتا ہے، کن ایسے عمل جو ہم کرتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب ہم پیشاب یا پخانہ وغیرہ کرتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے. اس کا مطلب ہے انسان کا وہ ہو گیا. اچھا القات مطلب آیت میں آئے گا، اس کا مطلب ہے انسان قضائے حاجت کی طرف گیا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو قضائے حاجت کی طرف جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو جائے، یعنی اس کی ہوا خارج ہو جائے یہاں تک کہ وہ وضو نہ فرمائے. یہاں سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تیسرا سبب جو ہے یہ وضو کا مخصوص جگہ سے کچھ مواد کا خارج ہونا. اکثر عورت کو لکوریا کا پرابلم ہوتا ہے، وہ اکثر میرے پاس آتی ہیں کہ آپ ہی مجھے اس طرح ہے لکوریا کا پرابلم ہے تو کیا میرا وضو رہے گا، میں نماز چھوڑ دوں؟ نماز نہیں چھوڑنی، لکوریا وغیرہ جو خارج ہوتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اگر آدمی کی اگر مزی وغیرہ شہوت کی فیلنگز کچھ ایسی ہوتی ہیں عورت اور مرد کی، کچھ اگر فیل کر گیا کوئی چیز، ٹھیک ہے، فیلنگز کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، تو فیلنگز کے ساتھ جو خارج ہوتا ہے وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے وہ مزی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، لیسر پانی اس سے خارج ہوتا ہے تو وہ مزی ہوتا ہے، تو وہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر ودی پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اکثر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کا وہ چینٹا وغیرہ سا لگتا ہے، اسے ودی کہتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. چوتھا سبب ہے بغیر کسی پردے سے شرمگاہ کو ہاتھ لگا دینا. ٹھیک ہے، کوئی اگر کپڑا مطلب آگے ٹراؤزر وغیرہ ہے تو ہاتھ لگ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ڈائریکٹ بغیر کسی پردہ اگر حائل کیے بغیر ہی آپ ڈائریکٹ ہاتھ لگا رہی ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. آگے پانچواں سبب ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چھٹا سبب ہے نیند کے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ادھر ایک بات یاد رکھیے گا، وضو سونے سے ٹوٹتا ہے، اونگنے سے نہیں ٹوٹتا. وہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ واقعہ کی شاید مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہی آیت، اچھا کہ وہ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا جو ادھر الفاظ ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی سونے سے ٹوٹتے ہیں. کیونکہ اونگتے جب ہم اندر سے وہ تھوڑی سی فیلنگ سلو ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن ظاہری طور پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو نیند ہوتی ہے اس میں تو ہمیں بالکل بے خبری ہوتی ہے، اس میں تو ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے وہ وجوہات جن پر وضو نہیں ٹوٹتا. جسم کے کسی بھی حصے سے اگر ہمارے خون نکل آئے، اکثر ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا قطرہ خون نکلتا ہے، وہ اکثر کہہ دیتے ہیں چلو جی وضو ٹوٹ گیا. کہہ آ جائے، یہ مشہور بات ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے، وضو ٹوٹ گیا. کہہ منہ بھر کے آ جائے، جیسے بھی آئے، تھوڑی ہے جیسے بھی آئے کہ. ٹھیک ہے، یہ کوئی نفرت والا معاملہ نہیں ہے، یہ میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں. وہ ہوتا ہے تھوڑا سا نفرت کی آتی ہے لیکن یہ سیکھنے والے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، اگر منہ بھر کے بھی آ جائے تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر جسم کے کسی بھی حصے سے، اب یہ نہیں ہے کہ پیریڈس کا خون نکل آئے یا وہ دوسرا، اس میں بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. باقی انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو حیض اور حیضہ کے معاملات اور تیمم کے معاملات بھی